Guys, ang ating recipe ngayon ay pakbit guys. Yan ang ating sahog. Bawang, sibuyas, kamatis, saka sari-saring gulay. Talong, ampalaya, sitaw, okra, saka kalabasa. Yan guys. Ito yung sahog niya. Siniwang maliit na baboy. Yan, medyo may kunting taba. Pinapakulo muna para maluto. Yan guys, antayin muna natin pakulo siya para patangin. Yan, tingnan na sila guys. Yan, dahil sila ganyan matika yan guys para dito bisa. Pakulo na. Yan. Ayan. Damit guys. Ayan. Damit. Ayan, damit guys. Ayan. Bawang. Ayan guys, bawang. Ayan, bawang muna guys. Patay natin. Bawang. Ayan, ating bawang. Ayan, bawang. Ayan, ang kamatis. Mix. Mix natin ang kamatis. Guys. Tapos, una muna yung kalabasa na hulpi ako. At ihalo. Para lumambot yung kalabasa, ang lahat muna. Ayan, talupuin muna yung kalabasa. Tapan muna. Ayan guys. Haluin muna. Para lumambot. Yung tubig. Para may siya, sabong tubig. Bago na yung blender mo, bago. Ayan guys. Tambak-tambak yan. Ang gulay, ihalo yung masari-saring gulay. Nandiyan na yung kalabasa, ampalaya, talong, sitaw, pati okra, nandiyan na guys. Haluin natin para medyo siya, mabilis maluto. Pan muna, para mulok. Lagyan natin magic sarap. Ayan guys, magic sarap. Okay. Paminta, marog na paminta. Tuyo. Yan. Yan, Tira mo ko halo na guys, halo na, para maluto na siya. Isa tira mo ko. Guys. Yan muna ng konting asin guys. Yan, para malasa siya. Yan. Halo-haloin ulit. Halo-haloin ulit guys. Yan. Yan, para maluto yung ilalim, haluin. Bigyan natin konting tubig para maano yung katas niya. Para malasa. Haluin natin para maluto ulit yung ilalim. Yan guys, yan ang kabuuan niya. Para maluto. Muna natin yan. Papakulok. Yan guys. Tikman na natin. Tikman natin guys. Yan eh.